अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। चॉइस इज़ योर्स। और इसमें कुरान का क्या मेजर रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अल्लाह का बड़ा ही करम हुआ, रहम हुआ, हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया और ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक दी। कुरान एक कलाम, अल्लाह की तरफ से एक कलाम है जो सिफ़ात को बयान करता है। अल्लाह की तरफ से एक मौजिज़ा है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में किस तरीक़े की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरीक़े से कामयाब बनने का और हिदायत का रास्ता बताती है, और आखिरत में कामयाबी की मंजिल को पहुंचने के लिए किस तरह ये मदद करती है। ये सभी कुरान में बतलाया गया है अल्लाह की तरफ से। तो कुरान तीन चीज़ों पर एम्फसाइज करता है, यानी इम्पोर्टेंस देता है। तो एक अल्लाह की तरफ से एक नसीहत है, मुइज़्ज़त है। कुरान एक नसीहत यानी अल्लाह की राह पर चलकर अल्लाह के ऊपर यकीन रखने का बाइज़ है। दूसरा जो है, अल्लाह जिनके दिलों में रोग है, अमराज है, उनको शिफा करने वाली किताब है ये। सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाते हैं, वहुस्सिला शिफा मा फिस सुदूर। इसका मतलब ये क्या है? ये कुरान जो है ये प्यूरिफाइंग ऑफ योर हार्ट, हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करती है, जो दिल में गलाजत है उसको दूर करती है। तीसरा जो है, हिदायत का रास्ता है। हिदायत का रास्ता देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पहाड़ पर जा रहे हैं तो आपको कॉशन रहता है, इधर जाएं उधर जाएं, वरना आप खाई में गिर जाएंगे। इसी तरह ये हिदायत का रास्ता है। हिदायत यानी इबादतों का अनवार बताती है, ज़िंदगी का तरीक़ा बताती है, इस दुनिया में किस तरीक़े की ज़िंदगी करना है इसका रास्ता बताती है। और हमारे सामने ईमान की जो भी कुर्बानियाँ हुई हैं सहाबियों के दौर से अब तक, सहाबियों के दौर के, उनको बतलाती है, तक़वा परहेज़गारी सिखाती है, ईमान पर डटे रहने की हिदायत देती है। तो ये कुरान है जो दुनिया में हिदायत को पा लिया और हिदायत के रास्ते पर चल पड़ा, इंशाअल्लाह वो आखिरत में रहमत का बाइस बनेगा, यानी अल्लाह उस पर रहमत बरसाएंगे। ये वायदा है अल्लाह की तरफ से। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, अगर इंसान का दिल सख्त है, उसको कुरान की समझ बहुत मुश्किल से हासिल होती है। इससे पहले अपने दिल को, अपने सख्त दिल को नसीहत की ज़रूरत है और नरमियत की ज़रूरत है। ये सख्तियत जो है उसको निकालना पड़ेगा, फिर वो कुरान की हिदायत का असल मज़ा महसूस होगा। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ, जब भी किसान अपनी ज़मीन में कुछ बोना चाहता है तो पहले ज़मीन को सख्ती से निकालता है, यानी थोड़ा बारिश पड़ने से उसको नागरता है, उसको हल्का फुल्का बनाता है। उसके बाद बारिश होने के बाद अनाज पेरता है,
تو اس کے بعد پھل پھول لگتے ہیں. اسی طرح ہمارے دل کو بھی سختی سے نکالیں گے تو قرآن کی سمجھ ہمارے دل میں آئے گی. دل کی سختی بہت چیزوں سے ہوتی ہے. ایک جو ہے تکبر سے ہوتی ہے، دوسرا جو ہے حسد سے ہوتی ہے، تیسرا جو ہے حب المال سے ہوتی ہے، حب الدنیا سے ہوتی ہے، حب الشہرت سے ہوتی ہے، حب عہدے سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت ہمارے ایمان کو مقیم سمجھنا چاہیے. سب سے آگے ہمارا ایمان ہے، سب سے، اس سے کوئی چیز بڑھ کر نہیں. دیکھیے، جب اللہ کے نزدیک کسی چیز کو ہم برابر بھی سمجھیں تو شرک ہے. اللہ کے نزدیک کسی چیز کو بڑی نہیں میں برابر بھی سمجھیں تو اسے شرک ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایمان، ہمارا اللہ پاک کو آگے رکھیں ہر چیز میں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیا شریعت کے اندر ہے یا ایمان کے اندر ہے، ایمان کے دائرے میں ہے، یہ سوچیں. تو یہ بہت ضروری ہے. سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی ہدایتیں ہیں، پھر بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صحیح راستے پر چلا کر کے دعا کرتے ہیں. تو موجودہ نظام جو ہے دنیا کا بدترین ہے. آج سے 200-250 سال پہلے نظام جو تھا دنیا کا وہ قرآنک نظام تھا. اب ایسا معاشرہ ہو چکا ہے کہ ہم دین کو ہم لیسٹ پرائرٹی کر چکے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے بچوں میں بھی دیکھیں گے تو ہم دنیا کی کامیابی کے لیے ہم نے ہمارے ایمان کو جھونک دیا ہے. کیا ایسی حالت ہو چکی ہے کہ آدھا گھنٹہ مدرسے کو بھیجتے ہیں، پورا دن اسکول میں گزار دیتے ہیں. وہ بھی اسکول میں تربیت کی بات ہی نہیں ہوتی، ایمان کی بات ہی نہیں ہوتی. ایسے حالات میں ہم گزار رہے ہیں. تو اس نظام کو سدھارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھریلو ماحول کو پہلے سدھاریں. قرآن کی سمجھ ہمارے گھریلو ماحول میں آ جائے تو انشاءاللہ اگر ہمارے گھر میں ماحول ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ہم آگے ہماری زندگی بہتر کر سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر بھی چل سکتے ہیں، اللہ کی رضامندی کروا سکتے ہیں، آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. تو میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.